नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थानी और इस वक्त मौजूद है हम लोग इस्लामपुर के बस टर्मिनल से। आपको बता दें जो कुछ दिन बाद ही जो है आशंका लगाई जा रही है कि 27 फरवरी को जो है पौरसभा निर्वाचन होगा और उससे ठीक पहले ही जो है सभी जो राजनीतिक दल है उसके बीच जो है गर्मा गर्मी तैयार हो गई है। आपको बता दें कांग्रेस की जो है जरूरी मीटिंग सभा आलोचना बुलाई गई है इस वक्त इस्लामपुर के बस टर्मिनस में, ठीक पौरसभा निर्वाचन को लेकर। पौरसभा निर्वाचन से पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के इस सभा में उपस्थित हुए हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जिला सभापति मोहित सेनगुप्ता महाशय। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मोहित सेनगुप्ता के साथ साथ एकाधिक जो स्थानीय नेतृत्व हैं, सादिकुल इस्लाम जो कि इस्लामपुर विधानसभा के जो विधायक के जो है प्रत्याशी थे उपस्थित हैं, समाजसेवी तथा विशिष्ट लॉयर कैजर आलम महाशय उपस्थित हैं। एकाधिक नेतृत्व इस्लामपुर महकुमा के अंतर्गत तथा इस आलोचना सभा को आपको बता दें जातीय कांग्रेस सदस्य संग्रह अभियान, आज जो यह आलोचना सभा आयोजन किया गया है इसमें जातीय जो कांग्रेस है उसका जो सदस्य है, नए नए जो है सदस्य जो संग्रह करने का जो अभियान चल रहा है उसी विषय को लेकर जो है आज इस्लामपुर बस टर्मिनस के जो कम्युनिटी हॉल है उस कम्युनिटी हॉल में इस वक्त जो है इस्लामपुर ब्लॉक और शहर जो है कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है इस वक्त आलोचना सभा चल रही है। এরা একবারে একটা মানে দুর্নীতিগ্রস্ত একটা মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের লাইটের ব্যবস্থা খারাপ থাকছে, সেটা ঠিক হচ্ছে না, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে না, আমরা পরিষেবাটা পাচ্ছি না। আমরা কি করে পরিষেবাটা পাবো? পৌরসভার মানেই হলো আমাদের পরিষেবা। আমাদের যদি পরিষেবাটাই হলো না তো পৌরসভা হওয়াটা আমাদের কোনো লাভ হচ্ছে না। কিন্তু বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে নেতৃত্বটা আছে, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট মহিলা আছে, এরা আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে বুঝাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ আজিমদাকে। আমি এরপরে বক্তব্য দেওয়ার জন্য 9 নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ নেতা শামসুল সাহেবকে ক্ষুদ্র বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখি। आज इन सभापति एवं आज इन हमारे कांग्रेस के नेतृत्व और उपस्थित बंधु, हम सबसे पहले आप लोगों को सलाम और धन्यवाद जनाते हैं कि आज का ये प्रोग्राम में आप सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इसमें बहुत खुश हैं और प्रोग्राम अच्छा कामयाब होने जा रहा है। तो साथियों, आज जो प्रोग्राम बुलाई गई है कांग्रेस का, आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता 9 साल से हमारे बंगाल में टीएमसी का सरकार है। ये सरकार खास करके हमारा इस्लामपुर में क्या क्या डेवलप किया, क्या क्या कर रहा है, आप लोग का सामने नजर के अंदर में है। हमारा अगले वाले जो वक्ता जो आप लोगों के सामने में वक्तव्य दिए उसमें गौर कीजिएगा कि जैसे कि अभी बोले थे हमारे चौधरी साहब कि यहाँ पर कुछ रिलीफ फंड ले रहा है कि फ्री में चावल और गेहूँ। आप लोग को याद है कि ये फ्री में चावल गेहूँ कहाँ से आता है, हमारा पॉकेट का पैसा किस तरीके से काटा जाता है, हमको किस तरीके से लूटा जाता है। आप कहता है कि कौन ये होटल बनेगा, 5 रुपया में फ्री खाना खिलाएगा, ये फ्री खाना कहाँ से आएगा? आप लोगों को दिमाग में है कहाँ से ये पैसा आएगा? आज पेट्रोल डीजल गैस हर चीज की कीमत बढ़ाया गया है, इसमें से हमारा पॉकेट को काटा जाता है। किसान अपना फसल जब बाजार में बेचने जाता है, यहाँ पर एक मार्केट बना है कृषि मार्केट में कोई भी किसान अपना फसल को बेच नहीं पा रहा है, समूचा दलालों का खड़ा है जो पैसा देकर के वहाँ पर काम कर सकता है और वहाँ का जो अफसरों को पैसा दे
वहाँ किसान अपना फसल बेच सकता है। ये सरकार का काम रहा कि आप लोगों को किसी भी ऑफिस में म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के कोई भी ऑफिस में आप जाइए, बगैर पैसा से अगर आपका काम हो जाए तो आपको हम कहेंगे ये टीएमसी सरकार बाबा। अगर काम नहीं होता है तो आप लोगों को आज यहाँ से शपथ लेना चाहिए कि ये टीएमसी सरकार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आने वाला दिन में जैसे कि अभी पूरा घोषित नहीं हुआ, 27 फरवरी को इलेक्शन का डिक्लेयर होने वाला है। 27 फरवरी में अगर इलेक्शन हो जाए तो आप लोगों को जम के इस बार खड़ा होना और जम के खड़ा होकर जो हम लोग पर जुल्म ढा रहा है। आज हमारा वार्ड में, हम अपना वार्ड के बाद बोल रहे हैं, हमारा वार्ड में ना कोई रास्ता का सही इंतजाम है, ना हमारा वार्ड में ना पानी का इंतजाम है, ना हमारा वार्ड में ड्रेन का इंतजाम है, ना हमारा वार्ड में किसी आदमी का सुरक्षा है, ना हमारा वार्ड में स्वास्थ्य का कोई इंतजाम है, कोई ना हमारा वार्ड में शिक्षा का कोई इंतजाम है। हमारा वार्ड का ये हाल है। हमारा वार्ड, हमारा बगल वाला पंचायत का जो सुविधा है, हमारा ग्राम पंचायत का जो सुविधा है, वो हमारा सुविधा हमारा इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी 9 नंबर वार्ड में कोई भी सुविधा नहीं है। हालांकि आप लोग अगर देखना चाहते हैं, आप लोग आज यहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं, ये टर्मिनल बांध का वक्त में ये टर्मिनल बना था और उस टाइम में यहाँ पर रोड किया गया था। आप टर्मिनल का अंदर का रोड को देखिए, किसी रोड के अंदर में बीज और पत्थर नहीं है, उखड़ के भाग गया है। ये शहर का अंदर में यहाँ का अगर ये माहौल है तो हमारा गांव का, हमारा वार्ड का क्या हाल होगा। इसलिए भाइयों, हम आप लोगों से अपील करूंगा, आने वाला दिन में जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होगा, आप लोग जम के लड़ाई कीजिए और उसका मुकाबला कीजिए। और इस बार हम लोग पूरे पौरसभा में 17 वार्ड को किसी तरह से भी हो हम लोगों को जीतना पड़ेगा। और रहा ये 17 वार्ड को जीतने का कायदा, जैसे कि टीएमसी लोग अभी छल बल कौशल बहुत कुछ किया है। ये छल बल कल कौशल सब कुछ हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा जिस तरीके से हो। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि अभी हम लोग का यहाँ सरकार नहीं है, हम लोग का ऊपर में कोई छत्र छाया नहीं है। मैं हमारा आज जो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, हमारा उच्च महल का जो नेता है, उच्च पद अधिकारी जो है, उन लोगों से हमारा अपील है कि हम लोग के साथ अगर कोई बड़बड़ाता हो, हम लोग पर कोई जुल्म हो, तो मैं ये कहूँगा, उनसे अपील करूँगा उच्च महल से कि हम लोग का मदद करें, हम लोग के सामने में आके खड़ा हो ताकि हम लोग जज का मुकाबला कर सके। अगर ये मुकाबला अगर हम लोग ठीक से कर सके, अगर निर्भय से करें, तो एकदम यकीनन है कि इस बार हम लोग पौरसभा को जीतेंगे। इसलिए कि जब 34 साल हुकूमत पूरे बंगाल में 34 साल हुकूमत वामपंथी ने किया, फिर उस हालत में सिर्फ 5 साल यहाँ पर सीपीएम का पौरसभा था, लेकिन पूरा बाकी साल कांग्रेस का हाथ में था। ये कांग्रेसी जितना यहाँ पर था, सब कोई लोभ लालच में और अपना पैसा कमाने के धंधा में सब कोई अपने आप को दल बदल करके टीएमसी में जाके ज्वाइन हुआ। कोई भी आज तक टीएमसी में जीत करके टीएमसी का पौरो बोर्ड नहीं बना है। ये पौरो बोर्ड जो है कांग्रेस का है, वो कांग्रेस का बोर्ड को बहाल रखना चाहिए और बहाल रखना पड़ेगा, यही शपथ लेना पड़ेगा। यही बोल के मैं आप लोगों के सामने मैं छोटा सा क्षुद्र वक्तव्य खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद। শামসুল সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমি এখন 4 নম্বর ওয়ার্ডের ইফতেখার সাহেবকে তার দুটো বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। सबसे पहले इस प्रोग्राम में जो रायगंज से आए हुए हैं उनका धन्यवाद, उनको मेरा नमस्कार। जो लोग भी यहाँ वार्ड से आए हुए हैं उनको सलाम नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि जो कांग्रेस इस्लामपुर में पूरे जोश व शौक के साथ और पूरे भीड़ भड़ाके के साथ खड़े हुए थे, आज हम लोग
एक छोटा सा रूम में बैठे हुए हैं और छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों का नजरिया इस तरफ भी है। लेकिन इस माहौल में भी, इस सिचुएशन में भी आज इतने सारे लोग चारों तरफ से उठ करके आए हैं, इसका माने वो कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत की बिना पर, इस मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को एक जोश आ रहा है, हम लोग के अंदर एक ताकत आ रहा है कि भाई अभी सरकार, जैसा कि उन्होंने कहा 9 साल से टीएमसी की सरकार है, 9 साल से टीएमसी की सरकार होने के बावजूद बंगाल में जिस तरह से टीएमसी सरकार काम कर रही है, इससे लोगों को लालच, लोगों को धोखा दे करके उनके वोट को कलेक्शन तो कर पा रही है, लेकिन आप ये देखिएगा कि वो लोग टीएमसी में तो चले गए हैं, लेकिन टीएमसी में जाके भी वो खुश नहीं है। वो लोग एक दूसरे से बार बार यही आलोचना करते हैं कि भाई हम लोग को यहाँ आने की दावत तो दी गई, लेकिन बैठने के लिए चेयर नहीं दिया जाता। हम लोग यहाँ हैं तो जरूर, लेकिन वो इज्जत नहीं मिलता जो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन लालच की बिना पर वो वहां गए। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर में रहेंगे, लेकिन हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा छत्र छाया नहीं है। हम लोगों को ऊपर से बहुत सा मदद नहीं मिलता जो हम लोग पब्लिक के अंदर बांट सके। ये शिकायत है लोगों का, ये शिकायत है कि भाई आपके पास क्या है जो आप हमको दीजिएगा। ये बात सही है कि टीएमसी की सरकार है, टीएमसी आपको देगा, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के पास वो इज्जत है जो आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। कांग्रेस के पास वो आपको हाथ है जो आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो वो आपके पास मदद करने के लिए जाएगा। कांग्रेस के पास वो ऐसा जोश है, वो जो जुनून है जो आपको कम से कम वो भाईचारा के नाते आपके हर बला मुसीबत में, हर परेशानी में आपके पास जाके खड़ा हो सकता है। ये वो कर सकता है। अगर आप उसके साथ ये डिमांड कीजिएगा कि भाई टीएमसी तो लक्की भंडार दिया 500 रुपया, टीएमसी वाला तो क्या बोलता है कि राशन कार्ड ठीक कर रहा है, वोटर कार्ड ठीक कर रहा, आधार कार्ड ठीक कर रहा, वो कर सकता है क्योंकि ऑफिस उसके अंडर में है। लेकिन कांग्रेस वाला आपका वो जाके काम कर सकता है कि आपको 10 आदमी को जब जरूरत पड़ेगा तो आपका मदद कर सकता है। आपके दुख सुख में हो, शादी में हो, किसी का मर जाने में हो, किसी का मैयत में हो, ये काम कर सकता है। अगर इससे बड़ा डिमांड कीजिएगा तो अभी उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला दिन में ममता बनर्जी ये बात कही है कि 27 दिसंबर तक के अंदर में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो जाएगा। ये बात अच्छी है, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से लोगों को कांग्रेस की तरफ किस तरह खींच के लाया जाए, लोगों को ये समझा बुझा के लाया जाए कि इससे पहले जो म्युनिसिपैलिटी था वो बिल्कुल ही कांग्रेस जीता था और कांग्रेस के हाथ में ही था, लेकिन वो लोग जिसको आप लोग जिताए थे, पब्लिक जिताई थी, वो लोग टोटली कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में चला चुका है। अभी जो बचे हुए लोग हैं वो लोग जो टीएमसी कर रहे हैं, उम्मीद है कि अभी के लोगों को भी आप लोग फिर से कांग्रेस में वोट दीजिएगा, क्योंकि वोट तो पब्लिक दिया था, पब्लिक कांग्रेस को ही वोट दिया था, टीएमसी को नहीं दिया था। और ये वोट जो था कांग्रेस का ही था म्युनिसिपैलिटी में। अभी आप लोगों के पास फिर एक मौका मिला, चांस मिला। अगर आप लोग कांग्रेस वालों को खड़ा करके कांग्रेस वाले के उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो उम्मीद है कि वो फिर से म्युनिसिपैलिटी में दखल कर पाएंगे। और आप लोग को ये सिखाना चाहिए टीएमसी वाले को कि भाई जब वो लोग काउंसिलर लोग आएगा, पुराना काउंसिलर आपके सामने वोट मांगने, तो आप उनसे तो सवाल कर सकते हैं कि भाई हम तो वोट दिए थे कांग्रेस को, आप तो अभी टीएमसी में चले गए, तो आप हमसे वोट मांगने क्यों आए? आप तो हमारा 5 साल बर्बाद कर दिए। हम जनता है, हमको चॉइस करने का, हमको पसंद करने का अधिकार है। अभी हम पार्टी बोल करके नहीं देखेंगे, अभी हम कैंडिडेट बोल के देखेंगे। अगर हम कैंडिडेट बोल के वोट देंगे तो हमको उम्मीद है कि जो वार्ड में भी जो लोग काउंसिलर खड़ा होगा वो जरूर जीतेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी बोल के काम करेगा तो पार्टी बोल करके काम करने से तो जीत तो जाएगा वो, लेकिन क्या कि वो आपका काम नहीं कर सकेगा। काम इसलिए नहीं करेगा कि फिर आप 5 साल धोखाधड़ी में रह जाइएगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग कैंडिडेट के साथ पार्टी को भी देखिएगा, लेकिन जरूर कैंडिडेट को देखिएगा, कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है। अगर पिछला बार वाला कैंडिडेट लोग आ रहा है आपके सामने में तो आप उसको जरूर सबक सिखलाइए। और नए कैंडिडेट जो कांग्रेस का आ रहा है आपके सामने में खड़ा होकर जो वार्ड से आएंगे, आप देखिए कि वो लोग आपका जो काम करके देगा वो टीएमसी वाला करके नहीं दे सकेगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस बात को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद।
ধন্যবাদ। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, কিছুদিন আগে 10 নম্বর ওয়ার্ড থেকে মুর্তাজা সাহেব জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছে। উনি পূর্বে সিপিএম এর সদস্য ছিল। আমি মুর্তাজা সাহেবকে কিছু বক্তব্য বলার জন্য আমি অনুরোধ করব। हमारे मुल्क से जी और जितने भी नेचर थे क्या हमारे अच्छे लोग थे, तमाम लोगों को ज़्यादा जितने भी हाजिर मस्जिद हैं सबको को सलाम। हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने बहुत दिन सीपीएम पार्टी किया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन देखा गया कि सबसे खराब पार्टी सीपीएम पार्टी है। हमको सस्ता लगा, हमको पार्टी में जबरदस्ती लिया गया था। हम कांग्रेस करते थे और हमारे अब्बा कांग्रेस के सेक्रेटरी थे इस्लामपुर बाजार के। और चौधरी अफाक साहब हमारे कैसे बाबू हैं, वो एमएलए बनते थे, आते थे अब्बा के पास। तो हम लोग पुराना ब्लड में कांग्रेसी खून है, ऐसी बात नहीं है। आज दौड़ रहा है क्योंकि हमारे पुरखों लोग जो है ना खून का किया दिए हैं आज़ादी में। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे बंधु, तमाम लोग इसके कांग्रेस के आज़ादी, कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी के लिए अपना खून बहाए। हमारे बापू गांधी जी जो है यही कहते थे कि भाई आप लोग खून दीजिए, हम आप लोग को आज़ादी दिलाएंगे, और उन्होंने आज़ादी दिलाया। लेकिन उसको ये आरएसएस के आदमी कम वक्त, क्या नाम उसका है, नाथुराम गोडसे, अच्छा नहीं लगा उनकी बातें, क्योंकि यही बात बोले थे वो कि ये 2 भाग में नहीं बटेगा, एक ही भाग रहे, अच्छा है सबको मिलजुल काम करें, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन नाथुराम गोडसे को खराब लगा, बहुत बुरी बात है। भाई हम यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक तरीके का पार्टी है, जिसका दस्तूर है, एक तरीका है, उसको अमल करता है कांग्रेस पार्टी। हम देखा सब पार्टी में किसी लोग दस्तूर दिखाते हैं बहुत दुनिया भर का है, लेकिन एक भी दस्तूर में वो शामिल नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक दस्तूर था, लोग मीटिंग किए बैठे रहे कि भाई फलाना आदमी पंचायत का एक फलाना प्रधान होगा, सारे लोग सहमति किए, नहीं ठीक है, तो सिलेक्ट नीतीश दास प्रधान बहुत उस जमाने में होते थे, चौधरी अफाक साहब हम लोग के वो एमएलए होते थे कांग्रेस में। तो ये जो है देखिए, ये पार्टी, ये हम लोग की पार्टी असल यही पार्टी है, गरीबों को पार्टी यही पार्टी है, मजदूरों को पार्टी यही पार्टी है, हमारी माँ बहनों की पार्टी यही पार्टी है। क्योंकि आज ममता बनर्जी के सरकार में माँ बहनों का इज्जत का कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से अंदर तो खौफ किया जा रहा है माँ बहनों को, और लोगों को मारा जा रहा है। ये जो 10-11 साल में जितने लोग मारे गए, हमें अफसोस होता है कि 70 साल में इतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितने 10 साल में मारे गए थे, उससे ज़्यादा डबल। ये जो ममता बनर्जी है हमारी, कहती है कि हम ही लड़ते पारबो, बीजेपी संगे कांग्रेस तो पारबे ना, जंग लड़ते लड़ते हारे গিয়েছে कांग्रेस, ममता बनर्जी বলেছে। এটা কি ঠিক বলেছে? মমতা बनर्जी তো পয়দা করেছে कांग्रेस, ওকে মমতা बनर्जी তো कांग्रेस পয়দা করেছে, ওকে লজ্জা লাগে না যে এই কথা বলেছে कांग्रेस আর পারবে না? আর कांग्रेस বিজেপিকে বাড়াবা দিয়েছে। ও গোয়াতে গিয়েছিল, সেখানে বলেছে আমি শুনছি कांग्रेस बीजेपी को बढ़ावा दिए, बीजेपी के बंगाली के नहीं आनलो, ये नहीं आसलो, ममता बनर्जी नहीं आसलो, हाथ धोरे 2001 के যখন अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ছিল, তখন রেলের মধ্যে একা এমপি জিতেছে, গাড়ির মধ্যে একা জিতেছে। আমি বলবো আমরা এই কংগ্রেস পার্টি, আমরা নিজে ঘরে, এটা আমাদের আপন ঘর কংগ্রেস পার্টি, এই ঘরে আমরা वापस করবো মানুষকে। ইসলামপুরে দেখেন না, চোখ খুলে দেখেন, রব্বানি कांग्रेस থেকে জিতে টিএমসিতে গেল, মানে ইয়াদ আলাদার বাদ সিপিএম कांग्रेस থেকে জিতে টিএমসিতে জয়েন করলো। আমার চৌধুরী করিম স্যার कांग्रेस से জিতে টিএমসিতে জয়েন করলো। এরা কিছু না, এরা শুধু রাজনীতির জন্য আর টাকা পয়সা কিছু পাবো, কিছু পয়সা হবে। আজকে দেখেন চোখ খুলে, আমরা তো সিপিএম পার্টি করেছি 50 বছর, তার আগে कांग्रेस করতাম, কিন্তু আমার যে অবস্থা আছে সবাই ভালো করে জানা, আমি কিছু করতে পারলাম না।
কিন্তু আমরা 2 নম্বর করতে আমার বাবা ছেলে 2 নম্বর করবো না। কিন্তু আজকে 10 বছরের মধ্যে যাদের কিছু ছিল না, সাইকেল চালাতো, তারা এসি গাড়িতে ঘুরছে। আপনি দেখেন চোখ খুলে, এসি গাড়িতে ঘুরছে। এগুলাকে লক্ষ্য করেন, আর কিছু বলবো না, আমি শর্ট হেড করবো যে এগুলাকে লক্ষ্য করেন। আর আমাদের এই জাতীয় কংগ্রেস যেন আবার হাত আমাদের মজবুত হোক, যে আমরা আমাদের হাতের সঙ্গে কেউ পারবে না, কোনো পার্টি পারবে না, যদি আমরা হাত আমাদের শক্ত করি। হাতকে শক্ত করলে আমাদের পার্টি জয় হবে। আমি এইটা বলে আমি বলবো যে কংগ্রেস পার্টিকে আপনারা দিল আর জান से মনে রাখবেন আর ওকে হাতটা মজবুত করবেন, এই বলে আমি और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ধন্যবাদ মুর্তজা সাহেবকে। আমাদের কংগ্রেসে ইসলামপুরে বিশেষ করে আমাদের প্রবীণ নাগরিকরা জাতীয় কংগ্রেসে রয়ে গেছে। তার কারণ প্রবীণ নাগরিকরাই একমাত্র জানে যে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সোনার বাংলা আর বিধানচন্দ্র রায়ের সোনার বাংলা কেমন ছিল। কিন্তু যারা যুবক আছে তারা দেখছে যে আজকে কোন সোনার বাংলা আছে। এর জন্য আমি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা একটু প্রবীণ নাগরিকদের পাশে 5 মিনিট করে বসবেন, মোবাইলে না বসে। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেই সময় সোনার বাংলা কেমন ছিল। ধন্যবাদ অনেক। আমি এখন ক্ষুদ্র বক্তব্য দেওয়ার জন্য সাদিকুল ইসলামকে অনুরোধ জানাবো। सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मोहसिन गुप्ता जी को मैं दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं, और हमारे कैदर साहब और जितने भी आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सबको मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। और मैं अजीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गुलदस्ता से हमारे कैदर चौधरी साहब का स्वागत करें। तनवीर और मैं एनामुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे नए सदस्य गुलाम मुर्तजा साहब का गुलदस्ता से स्वागत करें। देखिए, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे दरमियान हैं और हमारे सुदीप दत्ता साहब की मेहनत रंग लाई कि आज हम यहाँ टर्मिनस में एक अच्छा खासा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ 2-3 बातों की तरफ इशारा करूँगा कि आज देश और प्रदेश की जो हालात है वो एक छोटे से छोटे बच्चा गांव देहात में रहने वाला इंसान भी सोशल मीडिया के गोदी मीडिया तो कुछ दिखाएगा नहीं। जैसे अभी हमारे कैदर साहब बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी ने कल एक प्रोग्राम किया यूपी के अंदर, लाखों की तादाद में लड़कियां औरतें जमा हुई और उन्होंने ये नारा दिया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको किसी गोदी मीडिया ने उन लाखों की भीड़ को नहीं दिखाया, लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कुछ होगा, यहाँ हो या अमेरिका में हो, वो बात वायरल होके रहेगा। चाहे गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया जितना भी उसको दबाना चाहे वो दब के नहीं रहेगा। तो उसी तरह आपको पता है कि अभी जो देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि वही गुजरात की सरजमीन है जिस सरजमीन से गांधी जी उठे और इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। उसी गुजरात की सरजमीन से हमारे सरदार पटेल जी पूरे देश को अखंड भारत बनाया। आज उसी गुजरात की बदकिस्मती है कि एक अमित शाह और एक मोदी जो है, एक आदमी ने देश को आजाद कराया, मोदी जी हमारे देश को गुलाम बना रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को अखंड भारत की उपाधि से नवाजा, और अमित शाह इस देश को तोड़ रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं, जातियों में लड़ा रहे हैं। तो अब देखो, जमीन वही, प्रदेश वही,
देश वही के आदमी, 2 लाल माँ के वो थे जिन्होंने देश को आजादी के लिए अपना तन मन धन सब फूंक दिया और एक देश को जोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उसी सरजमीन से 2 आदमी कसम उठा के रखा है कि इस देश को बर्बाद करना है, तबाही के कगार में ले जाना है, बेरोजगारी के कगार में ले जाना है। और अमित शाह और मोदी वही कर रहे हैं। एक आदमी देश को बेरोजगार बना रहा है, देश को बेच रहे हैं, और एक आदमी गाय, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये दोनों का यही खेल है। जब तक ये खेल आपको समझ में नहीं आएगा, ये देश तरक्की पे नहीं जा सकता। और दूसरा, परदेश में क्या चल रहा है वो भी आपको इशारा करता चलो। परदेश में ये चल रहा है, झंडा हमारा, झंडे का कलर हमारा, आप हमारी थी, आपके एमएलए हमारे थे, अब्दुल करीम चौधरी साहब कांग्रेस से थे, कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस से, गुलाम रब्बानी कांग्रेस से, ममता बनर्जी कांग्रेस से। कांग्रेस ने आपको जन्म दिया, आप उसी के तरह हो। जिस तरह कोई नाफरमान बेटा हो जाता है, अपने बाप को गाली देता है, उसी तरह आप जो है कांग्रेस की नाफरमान बेटी हो। कांग्रेस ने आपको जन्म दिया, कांग्रेस ने आपको परिचय दिया, कांग्रेस ने आपको दुनिया में एक पहचान दिया, कांग्रेस ने आपको पावर दिया। जब आपको पावर मिल गई, कुर्सी मिल गई, नाम मिल गया, तो आपने बीजेपी से जुगलबंदी करके आज बोल रही है ममता बनर्जी कि कांग्रेस में जान नहीं है। अरे कोई बाप बाप होता है, औलाद औलाद होती है, तो कांग्रेस आपके बाप है। ममता बनर्जी को जन्म देने वाला कांग्रेस है, ममता बनर्जी को पहचान देने वाला कांग्रेस है। कांग्रेस के दामन को थाम कर तुमने ये कुर्सी हासिल की है। आज कांग्रेस में जान नहीं है और आपके पास क्या है, टीएम को हटा दो तो बचता है कांग्रेस। तो झंडा तो हमारा है, पावर हमारी है, एमएलए हमारे हैं, राज्य हमारे हैं, जिस पे आप हुकूमत कर रही हो। आज कांग्रेस को बुरा भला कह रही है। इसलिए ये दीदी भाई मोदी भाई का जो खेल है, ये आदमी को समझना है। और ये एक पॉइंट बता देता हूं क्योंकि समय नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद है, बता देना जरूरी है हमारे लोगों को कि ममता बनर्जी जो है और मोदी, ये दोनों देश के नौजवानों को भिखारी बना रहे हैं। भिखारी, डायरेक्ट भिखारी बोल रहा हूं मैं। कैसे भिखारी बना रहे हैं मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। ये नौकरियां नहीं देती है, बेरोजगार बनाती है। और कन्याश्री, युवाश्री, क्या क्या श्री लगा कर 500 200 ये तो भीख दे रही हो, ताकि यहाँ के लोग उनसे नौकरी ना मांगे। अरे हमारे बच्चों को स्कूल दो, शिक्षा दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दो, हमारे बच्चों को ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज दो, ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बन सके, आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, ऑफिसर बन सके, हमारे बच्चे पुलिस में काम कर सके, सेवा दे सके, आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए लड़ सके। वो ना करके इतना ड्रामा नाम लेके आई है, क्या क्या श्री, क्या क्या श्री, वो 500 200। अरे मैं आपको बताता हूं कि आपके बच्चों को ये भीख मांगने की आदत डाल रही है, बेरोजगार बना रही है, प्रदेश को खोखला कर रही है। इसलिए मोदी और दीदी के खेल को समझना चाहिए। आज जो ममता बनर्जी बोल रही है कि कांग्रेस में जान नहीं है, वो कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राज्य राज्य में जाकर के हमारे कांग्रेसी नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने कह दिया कि बात बात होता है, कांग्रेस था, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगा। ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, उसके पार्टी खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी जब लोगों को समझ में आएगा दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। जय हिंद, जय हिंद, জাতীয় কংগ্রেস। আলিকুল সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই সভায় আজকে অনেক মহিলা এসেছে, আমি মহিলাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর আপনাদেরকে রেডি থাকতে হবে, ভারতবর্ষে নতুন রূপে দুর্গা আসছে, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আপনারা রেডি থাকুন, পশ্চিমবঙ্গেও আসবে। তার জন্য আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আমাদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করুন। জাতীয় কংগ্রেস নতুন করে ফর্ম ছেড়েছে, সেই ফর্ম ফিল আপ আপনারা করুন। আমরা
মোবাইলে বোতাম দাবায় আমরা সদস্য সংগ্রহ করি না, আমরা সদস্যদের পরিচয়, স্বভাব, চরিত্র এসব দেখে তারপরে আমরা সদস্য সংগ্রহ করি। এবং এটাও বলছি, যারা সদস্য হয়েছেন তারা মোবাইল নম্বর দিয়েছেন, এরপরে দেখবেন রাহুল গান্ধী আপনাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ রাখবে, আমাদের জেলা সভাপতি আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবে। আগামী দিনে আমরা আশা করব আরো বেশি করে আপনারা সদস্য সংগ্রহ করবেন। আমি এখন আমাদের জেলার সভাপতি শ্রী মহেশ সেনগুপ্ত মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। বন্ধুগণ, আজকে ইসলামপুরে শহরে একটা ছোট্ট কর্মী সভা। এই সভাটা হওয়ার কথার জন্য আমার চোপড়া যাওয়ার কথা। আমি শহর কংগ্রেস সভাপতি সুদকে বলছিলাম, যাওয়ার পথে আমি কর্মীদের সঙ্গে একটু বসবো। সামনে পৌরসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচন উপলক্ষে কয়েকটি কথা বলার জন্য আজ এখন থেকে একটা সভা হয়ে যাচ্ছে, ছোটখাটো সভা। বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখলেন। আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন শহর কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ দাস, আমাদের জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সদ্য কাইজার সাহেব, আমাদের কংগ্রেসের কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট সম্মানের সাদেকুল ইসলাম সাহেব, আমার সঙ্গে আসছে রায়গঞ্জ শহর কংগ্রেস সভাপতি গৌতম দাস, 35 নম্বর রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের যুবগণ সভাপতি সৌভিক রায় সহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত সম্ভাব্য কংগ্রেস প্রার্থীগণ, মায়েরা, বোনেরা, সবাইকে সালাম নমস্কার জানিয়ে, ও সাংবাদিক বন্ধুগণ আসছে তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সালাম নমস্কার জানিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলছি। আমার মেইন মিটিং সভা চোপড়ায়। আমি যাওয়ার পথে দু একটি কথা বলবো এবং পৌরসভা নির্বাচনে কত ক্যান্ডিডেট আমরা ঠিক করতে পারলাম। আমার সঙ্গে সুদীপের সঙ্গে প্রায় কথা হয়, ও বলছে বেশ কিছু ওয়ার্ডে ক্যান্ডিডেট আমরা ঠিক করে ফেলছি। আমাদের 27শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ঘোষণা হয়তো হবে, আবার নাও হতে পারে। দিদিমণি দেখবে যে আজকে হয়তো কর্পোরেশনের দিনক্ষণ ঠিক করবে, ঘোষণা করবে। কর্পোরেশনের ইলেকশন যদি দাঙ্গা বাঁধে, রক্ত গঙ্গ বয়, সেক্ষেত্রে করোনার অছিলায় ভোটটা বন্ধ করে দিতেও পারে। কেন আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এখন পুনরায় অছিলায় আজকে নির্বাচন কমিশন থেকে বসার কথা সরকারের, করোনা অছিলায় 5টি রাজ্যে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে, পিছিয়ে দিতে পারে, উত্তর প্রদেশে পিছিয়ে দেবেই। এটা একটা চক্রান্ত। আপনারা দেখেছেন যে গত 19 তারিখে কলকাতা কর্পোরেশন একটা নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচন বলছে কংগ্রেস শূন্য, সিপিএম শূন্য। কেন কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধর করবে? কেন বুথে আজকে পোলিং এজেন্ট ঢুকতে দেবে না? কংগ্রেসকে এতই ভয়। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের দিদিরা, ভাইয়েরা, দাদারা বলছে কংগ্রেস শূন্য। আমরা টিভিতে দেখলাম লড়াইটা মনে হচ্ছে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের হচ্ছে। ব্যাপক উত্তেজনা, বোমাবাজি, গুলি, ইভেন কি 16 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী অসীম শাহকে রাস্তায় আন্দোলন অবস্থা পিটিয়ে ফেলে রেখে দিচ্ছে। এই অবস্থা চললে ভোট হবে না। ছাপ্পা ভোট, কলকাতা কর্পোরেশন হ্যাবক ছাপ্পা ভোট, প্রতিটা ওয়ার্ডে 200 করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করে আজকে কলকাতা কর্পোরেশন জয়ী হয়ে আসছে।
আজকে এত যদি ভয় ছাপ্পা ভোট কেন? তারা তো এত কাজ করছে, এত উন্নত কাজ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সুইজারল্যান্ড বানিয়েছে, লন্ডন বানিয়েছে, কলকাতাকে লন্ডন বানিয়েছে। তারা এত কাজ করার পরে কংগ্রেস কর্মীদেরকে, কংগ্রেস প্রার্থীকে এত মারধর কেন? কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছে 144টা সিটেই প্রার্থী দিয়েছে, কংগ্রেসকে শূন্য বলতে পারবে না। তাই কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছিল। সে যে ছাপ্পা ভোট দিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের, কংগ্রেস প্রার্থীর মারধর দিয়ে আজকে কর্পোরেশন জয়ী হয়ে আসছে, কলকাতা কর্পোরেশন। আপনারা ভাবুন যে ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে নির্বাচন হলে সামনে বিহার ভোট হয়ে যায়, এক বিন্দু রক্ত ঝরে না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভোট মানে সে পঞ্চায়েত হোক, পৌরসভা হোক, বিধানসভা হোক, লোকসভা হোক, রক্ত ঝরবেই। কোন পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাস করি? এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির গণতন্ত্র, তৃণমূল কংগ্রেসের গণতন্ত্র। আজকে সারা ভারতবর্ষে কোথাও রক্ত ঝরে না, সেখানে যে দলই ক্ষমতায় আসুক রক্ত ঝরে না, কিন্তু পশ্চিমবাংলা ভোট করতে গিয়ে রক্ত ঝরবে, কোনোখানে রক্তহীন ভোট হবে না। এটা হলো পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি সরকারের নির্বাচন। উনি সব দেখছেন প্রধানমন্ত্রী হওয়া। ভারতবর্ষের 15টি রাজ্যে সরাসরি নির্বাচন হয় ভোটে কংগ্রেস ভার্সেস বিজেপি। কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে। উনি বলছেন কংগ্রেস বিজেপি লড়াই করতে পারে না। আজকে যদি বলি পশ্চিমবঙ্গে কেন 18টা সাংসদ পেল বিজেপি, কই সিপিএম মধ্যে পায়নি, কংগ্রেসের মধ্যে পায়নি, 18টা সাংসদ লোকসভায় বিজেপি কেন জিতল মমতা ব্যানার্জির রাজত্বে? তাহলে কার ক্ষমতা, কেউ নিয়ে আসছে বিজেপিকে পশ্চিমবাংলায়? এই মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলায় বিজেপিকে নিয়ে আসছে। 42টি আসনের মধ্যে 18টা সিট জিতেছে, জয়ী হচ্ছে বিজেপি, যা কিনা কোনোদিন পশ্চিমবাংলায় সাধারণত লাভের পরে হয় নাই। তাহলে কারা বিজেপির সঙ্গে আতাত করে, গোপনে আতাত করে কারা বিজেপিকে নিয়ে আসছে? মানুষ বুঝে গেছে। আজকে গোয়ায় বলেছে কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে পারে না, কংগ্রেস নেতাদের কাছে দূর করে তৃণমূল নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার, 3 মাস হলো গোয়াতে তৃণমূলের জন্ম হয়েছে, কংগ্রেস নেতাদের ভাঙিয়ে তৃণমূল করেছে। আর ঠিক আজকে 2 দিন আগে, 5 জন কংগ্রেসে আবার ফিরে গেছে, কংগ্রেসের কাছে ফিরে গেছে। বলছে কি তারা ফিরে গিয়ে কি বলছে? মমতা ব্যানার্জি আসল সাম্প্রদায়িক দল আজকে গোয়াতে হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে। আর গোয়ায় আসে বলছে 5,000 টাকা করে লক্ষ্মী ভান্ডার দিবে মহিলাদের, আর পশ্চিমবঙ্গে দিচ্ছে 500 টাকা। এটা ভারত ছাড়া কিছু না। আমরা তাই তৃণমূল কংগ্রেস করব না। সাম্প্রদায়িক দল 5 জন মিলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আবার তাদের পুনঃ দলে কংগ্রেস চলে গেছে। আজকে দেখুন 2 দিন আগে পেপার দিয়েছে, টিভিতে দিয়েছে। পারবে না, জায়গাতে করে হয় না, সবসময় ভারতবাদী হয় না। উনি বলছেন যে আজকে কংগ্রেসের বিকল্প তারাই। উনি বলছেন তিনি বিরোধী দলের মুখ। আজকে আপনারা দেখছেন, পেপার টিভি দেখছেন, এখন মমতা ব্যানার্জি ভারতবর্ষে একলা হয়ে গেছে। সোনিয়া গান্ধী সমস্ত বিরোধী নেতাকে ডেকেছে, ওকে ডাকেনি। সেদিন ডেকে মিটিং করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি, সাউথ পার্কের সম্মতাকে। তারা সবাই মমতা ব্যানার্জি, সোনিয়া গান্ধীর মিটিংয়ে গিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ডাক পায়নি সোনিয়ার কাছে। এখন মমতা ব্যানার্জি একলা হয়েছে ভারতবর্ষে, তার সঙ্গে কোনো বিরোধী দলের কোনো লোক নেই, প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই আজকে চোরের মেয়ে বড় গলা, আজকে তার ভাইপো যা করছে, আজকে চুরি করছে। আপনার দেখছি ইডি ডেকেছিল ভাইপোকে, 2 মাস আগে ডেকেছিল ইডি দিল্লিতে। আজকে আসার পরে, ইডি রাখার পরে উনি এসে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলতে আরম্ভ করলেন, বাঁচতে হবে। আজকে না হলে তৃণমূলের এই নেতারা জেলে যাবে। এবং গোপনে মমতা ব্যানার্জি দিল্লি গিয়ে গোপনে মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন, কেউ ছিল না। বললেন আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব, আমাকে সাহায্য করো, আমি ত্রিপুরায় তোমাকে জয়ী করে দেব, আমি গোয়াতে তোমাকে জয়ী করে দেব, আমাকে টাকা দাও আর অভিষেককে বাঁচিয়ে দাও। এই চুক্তি করে আসার পরে
আজকে অভিষেক মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে বন্ধুগণ। আচ্ছা আমরা দেখেছি আজকে কি অবস্থা, আজকে আর না হলে আজকে অভিষেক ব্যানার্জি জেলে পুরে যায়, সেই জন্য গোপনে আঘাত করে আসছে। আজকে সে ত্রিপুরা বলছেন, ত্রিপুরা যদি মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল লাফালাফি না করতো তাহলে সিপিএম ক্ষমতা আসতো। তাই বিজেপি মমতা ব্যানার্জিকে পয়সা দিয়ে তৃণমূলকে নাচিয়ে দিয়ে আজকে ওখানে বিজেপি আবার ক্ষমতা আসছে। কে বিজেপিকে নিয়ে আসলো? ওই তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে আসলো। এটা খেলা মমতা ব্যানার্জি আর বিজেপি এক প্রমাণিত হচ্ছে বারে। তাই জন্য আজকে পশ্চিমবাংলায় আর যে অবস্থা চলছে, পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে, গোলমাল চলছে। আজকে 215টা সিট পায় বলছে, ভাবছে বিরাট কিছু হয়েছে। তা না, বিরাট কিছু হয়নি। তখন বিজেপির নেতারা এসে অমিত শাহকে আরম্ভ করছে করে মোদী এসে পশ্চিমবাংলা এসে এমন সন্ত্রাসী হাওয়া বইয়ে দিল পশ্চিমবাংলায়, যেন ওরা ক্ষমতায় চলে আসছে। হিন্দু মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলো বারে। এই মোদী, অমিত শাহ, নাড্ডা থেকে আরম্ভ করে দিলীপ ঘোষ থেকে আরম্ভ করে সবাই আসছে, যা বড় কথা বলছে, এমন হিংসের মতো কথা বলছে, বিদ্বেষমূলক কথা বলছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। মানে ভেবে নিল বিজেপি ক্ষমতা আসলো, তাতে কি হলো? পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ গণতান্ত্রিক শান্তিপ্রিয় মানুষ, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, কেউ চায় না পশ্চিমবাংলা দাঁড়া চায় না। সবাই চায় হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে সম্প্রীতি বাসা করবো। আজকে আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই আমরা একসঙ্গে মিটিং করছি। আজকে বিজেপি ক্ষমতা আসলে এই জিনিস হতো না। সেই জন্য হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে একজোটে বিকল্পকে সমীক্ষা বলছে আমাদের জোট একটা সিট পাবে না, বিকল্প নেই। সেই জন্য আজকে বিজেপিকে থাকার জন্য সবাই মিলে একটা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। আজকে তাদের নিজের কেরামত হয়নি, মানুষ দেখছে বিজেপি যদি ক্ষমতা আসে পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা অনিবার্য। সেই দাঙ্গা ঠেকাতে হিন্দু হোক মুসলমান হোক সবাই একটা হয়ে সেদিনকার তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। তবেই না 215 সিট পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নিজের কেরামত পায়নি। মানুষের অনেক ক্ষোভ ছিল, এখনো ক্ষোভ আছে। 500 টাকা দিয়ে লক্ষ্মী ভান্ডার করেছে। আজকে মানুষ দেখছে না তাদের পরিবারে একটা করে 2টা করে বেকার ছেলে মেয়ে আছে, এসসি পরীক্ষা হচ্ছে না, এমএসসি এমএ পাস করে বসে আছে, চাকরি নাই বাকরি নাই। আজকে হাহাকার অবস্থা। আজকে সবজি বিক্রি করছে, এমএসসি পাস করে সবজি বিক্রি করছে। আজকে মায়েরা বোনেরা টিউশনি করছে, চাকরি কোথায়? আমরা কাজ চাই, আওয়াজ উঠছে চাকরি দাও। এখন আমাদের চাকরি দাও, ভারতে দিচ্ছে চাকরি দেবে, একটা চাকরি হবে না। টাকা খেয়ে রাখছে লাখ টাকা, কাঠ বানিয়ে খেয়ে রাখছে বিভিন্ন নেতারা। সেই টাকা তো ফেরত দিতে পারবে না, সবাইকে চাকরি দিতে পারবে না। সঙ্গে হাইকোর্ট করে দিচ্ছে, কি প্রাইমারি হোক হাই স্কুল হোক যে কোনো পরীক্ষা হাইকোর্ট করে দিচ্ছে। কারা? ওরাই হাইকোর্ট করছে। আজকে একটা চাকরি পাচ্ছে, কোথায় চাকরি? কোথায় সংখ্যালঘু চাকরি পাচ্ছে? কোথায় দলিত শ্রেণীর মানুষ চাকরি পাচ্ছে? কোথাও চাকরি নাই পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত অফিস চাকরি বাকি আছে। 48,000 পোস্ট খালি আছে পুলিশে, বহু পোস্ট সরকারি চাকরি খালি আছে। কোনো চাকরির লোক নাই, কোনো ইন্টারভিউ নেই। ইন্টারভিউ নাম করে টাকা উঠাচ্ছে, লোক নেওয়ার নাম করে টাকা উঠাচ্ছে, তৃণমূল লোকেরা কাটমানি খাচ্ছে। এই হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলছে। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবস্থা আজকে লকডাউনের পরে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। একটা মানুষ বাজারে 300 টাকা নিয়ে গেলে বাজার করতে পারে না। ছোট ব্যক্তিগত অবস্থা খারাপ, কোন রকম ব্যবসা পুঁজি নেই। 200 টাকা 300 টাকা বিক্রি হচ্ছে প্রতিদিন, এদিন ভাববার কিছু নেই। ছোট ব্যবসায়ীদের কোনো চিন্তা ভাবনা করছে না, ছোট গরিব মানুষের চিন্তা ভাবনা করছে না। সেটা অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ অবস্থা খারাপ, তাদের কথা সরকার চিন্তা ভাবনা করছে না, না কেন্দ্র সরকার না রাজ্য সরকার। আজকে আমার তেলের দাম বাড়ছে, আপনারা জানেন। আর তেলের দাম বাড়ছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ্য হচ্ছে কোথায়? তৃণমূল কংগ্রেস সহ্য হচ্ছে কোথায়? তেলের দাম বাড়ছে। আজ তেলের দামের শেষ পর থেকে তেলের দাম বাড়লে মমতা ব্যানার্জি সুবিধা হবে। শেষ বোঝাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সরকার আর বিজেপি সরকার। কেন্দ্রে নিচ্ছে আজকে 31 টাকা করে, রাজ্য নিচ্ছে 28 টাকা করে। এই যে টাকাগুলো নিচ্ছে, এই শেষের টাকা দিয়েই সরকার চলছে। আজকে শেষ বন্ধ করতে পারছে না। আমরা বলেছিলাম বিধানসভায় শেষ বন্ধ করো, মমতা ব্যানার্জি বলছে শেষ বন্ধ করতে হবে না, আমাদের চলবে কেমন করে। আর শেষ কারা পাচ্ছে? শেষের টাকা আমাদের আপনার 200 টাকা নিয়ে ঘাড়ে বোঝা দিয়ে সেই টাকা দিয়ে সরকার চলছে। এগুলি চলতে পারে না, এগুলি চলতে পারে না। আজকে দেখবেন মমতা ব্যানার্জি কখনো তেলের দাম বৃদ্ধিতে আন্দোলন করছে না, মমতা ব্যানার্জি কখনো
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আন্দোলন করছে না, কেন্দ্র সরকার বৃদ্ধি আন্দোলন করছে না, কারণ কেন্দ্র সরকার শেষ নিচ্ছে, রাজ্য সরকার শেষ নিচ্ছে। জিএসটি ব্যাপারে আজকে জিএসটি তেলে বাড়ছে না, আজকে এই মমতা সরকার কখনো বলছে না জিএসটি বছর তেলে, জিএসটি বছরের তেলের দাম কত কমে যাবে। জিএসটি বছরে আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারি কর্মচারীদের মাইনা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, সেগুলো জিএসটি বছরের চেষ্টা করবে না তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, একবারে বলবে না। বিজেপি সরকারকে একবারে বলবে না, কিন্তু কংগ্রেস বারে বারে বলছে জিএসটি বসানো হোক আজকে তেলের মধ্যে। এই তো খারাপ, এই তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপি এক চলছে, দুজনে লুটে খাচ্ছে, মানুষের চুল ছিঁড়ে খাচ্ছে। দুটি সরকার, কেন্দ্র সরকার সম্পত্তি বিক্রি করছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জিনিসপত্র বিক্রি করছে, রেলকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিল, এলআইসি বিক্রি করলো, এলআইসি বিক্রি করে দিল, এয়ারপোর্ট বিক্রি করে দিল, খালি বিক্রি করে দিচ্ছে রাষ্ট্র সংস্থা। কারা কিনছে? এলকে আদবানি। আজকে একটাও কিনছে। ভারতবর্ষের অবস্থা, তাও আজকে ভারতীয় অবস্থা ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। আজকে ব্যর্থ ভারত সরকার, সারা ভারতবর্ষে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ, সারা ভারতবর্ষে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ। তাই আজকে মোদী সরকার চাচ্ছে এই 5টা রাজ্যে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য, করোনার অজুহাতে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। দেখলাম পেপারে আজকে নির্বাচন কমিশন মিটিং আর সরকারের মিটিং আছে, হয়তো সরকার হয়তো বলবে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক, করোনা আসছে, সেদিন উত্তরপ্রদেশ কাম করে 5টা রাজ্যে এবং নির্বাচনে হেরে যেত বিজেপি সরকার, আসতো না, সেই জন্য 5টা রাজ্যে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। তেমন আমি বলবো আজকে দেখবেন 5টা কর্পোরেশন নির্বাচন দিন ঘোষণা হবে, কর্পোরেশন নির্বাচন যদি ভালো না হয় তাহলে দেখবেন 27 ফেব্রুয়ারিও আজকে করোনা অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে দিবে পৌরসভাগুলো। এই মনে হয় কোনো বিশ্বাস নেই। আর তাই আপনার সহায়ক থাকতে হবে। এখন থেকে বুথে বুথে বসুন, আমাদের প্রার্থী সব ওয়ার্ডে চাই, যেন সেই যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী চাই। বিদ্যুৎকে বলবো, আলিগড়কে বলবো, কাজা সাহেবকে বলবো, আপনার শহরে ঘুরুন, 17টা ওয়ার্ডে ঘুরুন, মিটিং এ বসুন। আজকে ভালো প্রার্থী চাই। আমরা প্রার্থী গড়াতে পারলেই আমরা দেখবেন ইসলামপুর পৌরসভা এলাকায় কংগ্রেস জিতবে, 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 হারতে পারে না। ইসলামপুরের মাটি কংগ্রেসের মাটি, এখানে অন্য কোনো মাটি নেই। সেই জন্য যদি আমরা প্রার্থী দিতে পারি ঠিক মতন করে, ওয়ার্ডে বসে, আমাদের এখনো সময় আছে, বসে যদি ঠিক করতে পারি আমরা প্রার্থী করব। আমাদের সঙ্গে জোটের কোনো এখনো হাওয়া হয়নি, জোটের রাস্তা খুলে দিয়ে আমরা থাকবো। যদি জোট হয়, জোটে আমরা লড়াই করব, কিন্তু জোট যদি না হয় আমরা একাই লড়াই করব। সেই জন্য সুদীপকে বলবো, এখন থেকেই টিম করে প্রার্থী বাছাই করুন, গ্রুপ করে প্রার্থী বাছাই করুন, এবং যারা রিজার্ভ সিট হয়েছে সেখানে দেখবেন রোস্টার নিশ্চয়ই পেয়েছেন, রোস্টার অনুযায়ী আপনারা প্রার্থী ঠিক করুন। প্রার্থী ঠিক করলে, ঠিক মতো প্রার্থী ঠিক হলে, ক্ষোভ বিক্ষোভ না হলে আমরা মনে হয় কংগ্রেস আবার ক্ষমতা দখল করবেই করবে, ফিরে যেতে পারবে না। তাই আমি আশাবাদী। আজকে আমাদের কর্মীদের কথা বলা হচ্ছিল, একটা ছোটখাটো মিটিং হয়ে গেল। আমি মিটিং এ খুব খুশি, আপনারা আসছেন। আজকে দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া আপনারা কংগ্রেসের মিটিং আসছেন, আমি ওদেরকে সালাম জানাচ্ছি, স্যালুট জানাচ্ছি জেলা সভাপতি হিসেবে। কারণ আপনার দুদিনও জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে আপনারা লড়াই করেছেন ওই তৃণমূলের বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে। আমরা তাই আপনাদের সাধুবাদ জানাই, সালাম জানাই। এইভাবে করবেন যাতে আমাদের সংগঠন আর শক্তিবদ্ধ হয়, সংঘবদ্ধ হয়। এই কথা বলে আমরা আশা করব, আমি আবার আসবো এখানে ইসলামপুরে এই পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে। আমি বারবার আসবো ইসলামপুরে। আমাদের ইসলামপুর পৌরসভা কংগ্রেসের চাই একথা চিন্তা ভাবনা করে আপনারা প্রার্থী সিলেকশন করবেন। এই কথাগুলো বলে সবাইকে শুভেচ্ছা, সালাম, নমস্কার জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মহিষেন গুপ্ত জিন্দাবাদ, মহিষেন গুপ্ত জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জিন্দাবাদ।